जिन्नात जो है वो हमारी रूह ज़मीन पर मौजूद है। स्लीप पैरालिसिस के मरीज़ों के ऊपर जो रिसर्च की गई है उसमें तकरीबन हर दूसरे मुतासरा शख्स ने यही कहा है कि एलुसिनेशन के दौरान उसने कोई ऐसी चीज़ अपने करीब फील की है जो कि इंसानी आँख देख नहीं सकती। आपकी आंखों की जो मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपके सीने के ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा बोझ रख दिया। तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और मैं बहुत ज़्यादा स्केरी फील करने लग गया। मैंने अपने आसपास के लोगों को भी बताया। उसके बाद मैंने इस पर फिर रिसर्च शुरू की, क्या इस तरह की इलॉजिकल एक्टिविटीज़ आपके साथ भी होती हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के जो आदाब बताए हैं उनको फॉलो किया जाए। इट डज नॉट मैटर कि सिर्फ सोते हुए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में हर पहलू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तालीमात को फॉलो करते हैं तो आप हर जगह पर आप कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी चलते हैं बाहर। Few moments later. यार अभी हम लोग पार्क में आ गए हैं और यार ये आप लोग देख रहे हैं यार यहाँ पर ये काफ़ी सारे इंसेक्ट्स उड़ रहे हैं और इनको बचपन में हम लोग हेलीकॉप्टर कहा करते थे। अभी तो आपको बहुत करीब से नज़र आ रहे होंगे ये। तो अभी यहाँ पर बैठते हैं बेंच पे और फिर आपके साथ जो आज मैंने एक डिस्कस करनी है वो करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सो रहे हैं और अचानक आपकी आंख खुल जाती है और आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके सीने के ऊपर कोई बोझ है और आप अपने हाथों को हिलाना चाहते हैं लेकिन वो किसी की कैद में है, ना वो हाथ आपके हिल पा रहे हैं और आप किसी को अगर आवाज़ देना चाह रहे हैं तो आपकी आवाज़ भी नहीं निकल रही। क्या इस तरह की इलॉजिकल एक्टिविटीज़ आपके साथ भी होती हैं? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि मेरा अभी 2 दिन पहले ये एक्सपीरियंस हुआ है। मैं सो रहा था और मुझे ऐसा फील हुआ है यकायक मेरी आंख खुल जाती है सोए हुए और मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मेरे आसपास है और मैं बोलना चाहता हूँ तो बोला नहीं जाता, मैं अपने हाथ हिलाना चाहता हूँ तो मेरे हाथ नहीं हिल पाते। तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और मैं बहुत ज़्यादा स्केरी फील करने लग गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने अपने आसपास के लोगों को भी बताया। उसके बाद मैंने इस पर फिर रिसर्च शुरू की। आपको पता है हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। मैंने फिर इसको साइंसी लिहाज से भी और इस्लामी लिहाज से, दोनों लिहाज से सर्च करना शुरू कर दिया। साइंसी लिहाज से अभी तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उसके मुताबिक इस सिचुएशन को, इस कैफियत को स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है, जिसमें आपका जिस्म तो सो रहा होता है लेकिन आपका दिमाग जो है वो जाग रहा होता है। और आपको पता है कि आपका दिमाग या आपकी बॉडी को जो है वो फंक्शनल करता है, वो उसको मैसेज भेजता है तो आपकी बॉडी जो है नैनो सेकंड्स के अंदर रिएक्ट करती है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर साइंसी लिहाज से आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर तौर पर सो रही होती है मगर आपका माइंड जाग रहा होता है। और आप जब किसी को आवाज़ देना चाहते हैं तो इसी वजह से आपकी ज़ुबान हरकत नहीं करती और ना ही आप अपने हाथ हिला पा रहे होते हैं। आपकी आंखों की जो मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि आपके सीने के ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा बोझ रख दिया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं और आपको ऐसा लग रहा होता है कि कमरे के अंदर कोई और चीज़ आपके अलावा भी मौजूद है। स्लीप पैरालिसिस के मरीज़ों के ऊपर जो रिसर्च की गई है उसमें तकरीबन हर दूसरे मुतासरा शख्स ने यही कहा है कि एलुसिनेशन के दौरान उसने कोई ऐसी चीज़ अपने करीब फील की है जो कि इंसानी आँख देख नहीं सकती लेकिन उसका वजूद ज़रूर है, कोई जो इंसान देख नहीं पा रहा होता। इसकी जो वजह है वो अभी तक साइंस खुद भी नहीं पता लगा पाई, बस इतना अंदाज़ा लगा पाई है कि ये न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से जो क्रिएट होती है इस तरह की सिचुएशन, जिसमें नींद का ना आना या फिर मेंटल हेल्थ का जो इशू होना या फिर किसी ऐसी मेडिसिन का यूज़ करना जो आपके दिमाग पर असर कर रही हो या फिर शराब का इस्तेमाल जो है वो इसकी वजूहात में से एक वजह हो सकती है। लेकिन ये अथेंटिक रीजंस नहीं है कि इंसानी दिमाग जो है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो है वो धागे की सूरत में पूरी बॉडी में आपके जो है वो कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे जब मेरा दिमाग न्यूरॉन्स को मैसेज सेंड करेगा कि मैं अपना हाथ हटाऊं तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा। लेकिन जब आपका दिमाग तो न्यूरॉन्स को ये मैसेज दे रहा हो लेकिन आपके हाथ तक ये मैसेज ना पहुंच रहा हो तो इस सिचुएशन को साइंस की ज़ुबान में स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। स्लीप पैरालिसिस जो है वो एक ऐसी कैफियत है कि जिसके अंदर आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपके जिस्म में से आपकी रूह जो है वो जुदा हो गई हो। और आपको पता होगा कि नींद में भी 3 से 4 कैफियत कही जाती हैं जिसमें से एक REM होती है। इस सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है कि आपको ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। 1.5 से 2 घंटे सोने के बाद आपकी आंखों के आगे जो मंजर चल रहा होता है वो प्रॉपर आपको फील हो रहा होता है। इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो आपकी बॉडी होती है वो प्रॉपर तौर पर वर्किंग करना छोड़ जाती है और उसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको ख्वाब कोई इस तरह का आ रहा है कि जिसके अंदर कोई गलत आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी उसके साथ वो काम नहीं कर सकेगी और ख्वाब देखते हुए ही अचानक अगर आपकी आंख खुल जाती है तो तब स्लीप पैरालिसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग तो उस वक्त ख्वाब से बाहर आ गया होता है लेकिन आपकी बॉडी जो है वो अभी तक ख्वाब देख रही होती है। उसकी वजह से फिर आप अपने दिमाग से अपने हाथ को हिला नहीं पा रहे होते और ना ही किसी को आवाज़ दे पा रहे होते हैं और एक स्केरी फील आपके अंदर उस वक्त आ रही होती है। और मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने इस्लामी हवाला जात से जो इस बारे में पढ़ा है। आपको पता होगा कि जिन्नात जो है वो हमारी रूह ज़मीन पर मौजूद है
لیکن ہماری انسانی آنکھ جو ہے نہ وہ ان کو دیکھ سکتی ہے، صرف ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن فزیکل ایگزسٹنس ان کی جو ہے وہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں وہ ضرور انسان کو دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ جنات کی بھی الگ الگ نسلیں موجود ہیں اور ان کی بھی الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو شکل و صورت تقریباً جو ہے وہ سیم ہوتی ہے، اور ان میں جو ہے وہ بہت سارے برے جنات بھی پائے جاتے ہیں جو کہ گندی جگہ پر رہتے ہیں اور ہر وقت اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ انسانوں کو تنگ کرنے کا ان کو موقع ملے۔ انہی شیطانی جنات میں سے ایک قسم ہے الکابوس جن کی۔ یہ وہی جن ہے جو آپ کے سوتے ہوئے آپ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جن الکابوس کا حملہ جو ہے اسی کو سلیپ پیرالائزس کہا جاتا ہے سائنسی دنیا کے اندر، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، یہ جن آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، لیکن اس کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، نہ ہی آپ اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ ہاں آپ اس کو محسوس کر پاتے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کیفیت کے اندر آج تک کسی بھی انسان کی جان نہیں گئی سلیپ پیرالائزس میں۔ یا جن الکابوس کا جو یہ حملہ ہوتا ہے اس کے اندر کبھی کسی انسان کی جان نہیں گئی ہے، اور اگر سوتے ہوئے آپ کی سانس رک رہی ہے یا پھر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے سینے سے کوئی آپ کو دھکیل رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جن الکابوس کا حملہ ہو گیا ہے۔ ان جنات کو انسانوں کو تنگ کر کے بہت ساری خوشی ملتی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ اس طرح سے آپ کو اوپر اٹیک کرتے ہیں، لیکن اس سے بچنے کے اسلام میں بہت سارے حل بتائے گئے ہیں، جس میں سب سے بڑا حل یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، ناپاکی کی حالت میں نہ سوئیں، باوضو ہو کر سوئیں، عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں۔ اس کے بعد آپ اپنا بستر جو ہے اس کو اچھی طرح سے جھاڑ لیں سونے سے پہلے، تاکہ اگر اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی مخلوق موجود ہے تو وہ وہاں سے چلی جائے۔ اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کے جو آداب بتائے ہیں ان کو فالو کیا جائے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ سیدھی مطلب دائیں طرف کروٹ لے کر دایاں بازو سر کے نیچے رکھ کر پھر سوئیں، اور آیت الکرسی پڑھ کر جو بندہ سوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہر اس طرح کی چیز سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور وہ لازم نہیں کہ آپ سوتے ہوئے پڑھیں، آپ جب چلتے پھرتے ہر وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، اس سے جو آپ کو ثواب بھی ہوگا اور آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تمام تعلیمات جو ہیں وہ بے جا نہیں ہیں، ان کی پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد سائنس آج جن چیزوں کو ڈسکور کر رہی ہے، آج جن تحقیقات تک پہنچ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حل 1400 سال پہلے بتا دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اگر طریقے کے اوپر آپ چلتے ہیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ صرف سوتے ہوئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو فالو کرتے ہیں تو آپ ہر جگہ پر آپ کامیاب ہوں گے۔ دائیں جانب سونے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، آج سائنس بتا رہی ہے کہ اگر ہم لیفٹ سائیڈ پہ یعنی کہ بائیں جانب اگر کروٹ لے کر سوتے ہیں تو ہمارے جسم کا جو وزن ہوتا ہے وہ ہمارے دل پر آتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے امراض اور بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جس میں آپ کا دل جو ہے وہ ورکنگ کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنے طریقہ کار بتائے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ بھی بستر کو جھاڑنا، آیت الکرسی پڑھنا، یہ سارے طریقہ کار جو ہمارے جسم کو ہے اس طرح کی شیطانی جنات اور اس طرح کے جو غیر مرئی قوتیں ہیں ان سے بچاتا ہے۔ اور ویسے تو قرآن کریم میں جنات کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں بتایا گیا، بس ان کی موجودگی کے بارے میں بتایا گیا، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ قرآن میں ہمیں ان کی ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا کہ وہ کس طرح سے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں یا کس طرح سے ان کا رہن سہن ہوتا ہے، لیکن جو ہے ہمیں موجودگی کا ضرور بتایا گیا ہے، جس پہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین ہے کہ یہ ایک مخلوق زمین پہ موجود ضرور ہے۔ گائز یار آئی ہوپ کہ میں نے اپنی طرف سے پراپر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جتنی مجھے انفارمیشن تھی میں نے ساری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی اس طرح کی ایب نارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے یا آپ کے اوپر بھی جن الکابوس کا حملہ ہوا ہے یا آپ اس کو سلیپ پیرالائزس کہتے ہیں، تو آپ بھی ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔